Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bercerita tentang The King of Mkolokolo. Ini di autornya adalah Ntombikaise Malaza. Ilustratornya Busi Malindi. Oke. Ini adalah raja dari Mkolokolo. The King of Mkolokolo was a rich man. Raja Mkolokolo adalah orang kaya. He had everything that his heart desire. Dia punya semuanya yang hatinya inginkan. But he was not happy. Tapi dia tidak happy, tidak senang. He tidak bahagia gitulah ya. He was worried about his people. Dia worry tentang masyarakatnya. The people in the village who worked in the fields had disappeared. Orang-orang di desa yang kerja di sawah hilang. The king was afraid, dia takut that the snake of Mkolokolo was back. Ular Mkolokolo kembali. Itu. The king called a mass meeting of all the people. Raja itu memanggil bikin rapat gitu ya, rapat masyarakat in the village, di desa. He called grandfather and grandmother, dia memanggil kakek dan nenek, mothers and fathers, ibu dan ayah, and boys and girls, anak laki-laki dan anak perempuan. Everyone came to hear what the king was going to say. Semuanya datang untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh raja. He promised a gift to whoever could capture the snake. Dia berjanji untuk memberikan ke siapapun yang bisa menangkap ular itu. I will catch the snake. Aku akan menangkap ular. Shouted one man, kata seseorang laki-laki in the crowd, di kerumunan itu. His name was Selo ya. Namanya adalah Selo. And next to him, di sampingnya, was his big dog, adalah anjingnya yang besar. Selo and his dog, Selo dan anjingnya, went to the field, pergi ke sawah. They never came back again. Mereka tidak pernah kembali. After a few days, setelah beberapa hari, the farmer arrived at the king's kraal with a big cage. Petani sampai ke kraalnya raja atau rumahnya raja dengan sebuah tempat yang besar. I will catch the snake. Aku akan menangkap ular itu. He told the king. Dia bilang ke raja. Cuma and his cage, Cuma dan sarangnya itu went to the field, pergi ke sawah, and never came back again, dan tidak pernah pulang lagi. After a few weeks, setelah beberapa minggu, He Shane, nama orang ini, who was a well-known rugby player, seorang pemain rugby player yang terkenal, arrived at the palace, datang ke istana. With a deep voice, he told the king, dengan suara yang dalam, dia bilang ke raja, I can catch the snake. Aku bisa menangkap ular itu. Hesane went to the field. Hesane pergi ke sawah, showing off his strong muscle, menunjukkan ototnya yang kuat. He never came back again. Dia juga tidak pernah balik lagi. The king called another mass meeting. Raja memanggil rakyatnya lagi untuk pertemuan. He called grandfather, dia memanggil kakek, and grandmother, dan nenek, mother, ibu-ibu, and fathers, bapak-bapak, and boys, dan anak laki-laki, and girls, anak perempuan. Everyone came to hear. Semua orang datang untuk mendengarkan what the king was going to say, apa yang akan dikatakan oleh sang raja. The king told them, raja mengatakan kepada mereka, that he will give his throne, bahwa dia akan memberikan throne-nya itu kekuasaannya lah, to anyone, untuk siapapun who could catch the snake,
siapapun yang berhasil menangkap ular itu. A soft voice was heard coming from the crowd. Sebuah suara lembut terdengar dari keramaian. The king looked to see. Raja melihat who was speaking, siapa yang bicara, and saw, dan melihat a small girl coming toward his throne. Seorang anak kecil datang ke throne itu, ya kursinya itulah. She was wearing torn clothes. Dia memakai baju yang compang-camping. Shoes with holes, sepatu dengan lubang, and dirty hat, dan topi yang kotor. She told the king, dia bilang ke raja, I can catch the snake. Aku bisa menangkap ular tersebut. The crowd roared with laughter. Keramaian itu berteriak dengan dengan tertawaan lah. It could not believe that such a small girl could catch the snake. Mereka tidak bisa percaya bahwa anak perempuan kecil ini bisa menangkap si ular. But the king told her, tapi raja bilang, that if she could catch it, kalau kamu bisa menangkap ular itu, he would give her his throne. Dia akan memberikan singgasananya. Throne, singgasana. The following morning, hari pagi berikutnya, she woke up, dia bangun, while it was still dark, ketika masih gelap, and carried a clay, dan membawa gentong dari tanah liat, a clay pot, gentong dari tanah, full of porridge, penuh dengan bubur, on her head, di kepalanya, and left for the field. Kemudian dia pergi ke sawah. They waited for her to come back. Mereka menunggunya kembali. When the sun was about to set, ketika matahari sudah mulai mau tenggelam, the people in the village heard a loud sound coming from the field. Orang-orang di desa mendengarkan suara yang sangat keras datang dari sawah. Shoo shoo shoo. They all fled and hid. Mereka semua lari dan hid itu apa? Ngumpet ya. And peeped through the window, dan melihat sedikit gitu dari jendela. They were afraid that the snake would attack them. Mereka takut kalau ularnya akan menyerang mereka. From the field there came the small girl with her torn clothes. Dari sawah datang anak kecil dengan bajunya yang compang-camping, shoes with holes, sepatu yang berlubang, and her dirty hat, dan topinya yang kotor. Carrying an empty pot, membawa tadi tempat itu ya, yang awalnya diisi dengan bubur tadi, with one arm, di tangan satunya, while another arm, dan di tangan satunya lagi, she carried a snake, dia membawa ular. She was followed by Heshane, dia diikuti oleh Heshane, Cuma, and Selo, and his dog, dan anjingnya, and all other people of the village who had disappeared, dan semua orang di desa yang menghilang. Jadi semuanya bawa. Lah, hilang, selesai. Oh, ternyata mereka kelaparan. Oh, gitu ya. Ya begitu mungkin kira-kira ya. Karena semuanya masih hidup ternyata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.